السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي اسباس دابرونتيساج. في الفيديو الثانية اللي فاتت كنا درنا واحد لانتروديكسيون على لو كا ديال لا سيسيون ديال ايموبيليزاسيون اللي بيان سور امورتيسابل. دونك شفنا لي زيتاب ا سويفر، شفنا شحال من حاجة، شحال من اكريتور خاصنا ندوزوها باش نتسماو درنا لو روتري ديال لي موبيليزاسيون ديالنا. وشفنا بيان سور لي دات اللي خاص دار فيهم كل اوبيراسيون. دونك بالنسبه لهاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله سكون فا فوار سي لو كالكول، يعني كومون كالكولي هادوك جو ديري لي زانغريديون باش غادي نخدمو هاد لي زيكريتور، او ميم طون نشوفو لي كونط ا يوتيليزي كومبيان ديكريتور حنا محتاجين ندوزوها في لا كونتابيليتي ديالنا، اي نفهموا شويه هاد لي زيكريتور هادو من جاو، هاد لي كونط هادو منين جاو، وعلاش بالضبط هاد لي كونط وماشي دي كونط اخرين، وعلاش غادي نديبيتيو ان كونط وما غاديش نكريديتيو ولا فيس فيرسا. بون بلا ما نطول عليكم بزاف غادي نبداو لا فيديو ديالنا ان شاء الله. دونك كيف قلت لكم ديجا في لا فيديو اللي فاتت، الا كنتو باقي ما شفتوهاش رجعوا شوفوها، الفيديو طرافو دانفونتير جوج، يعني لا فيديو الثانيه، باش نكونوا غاديين في نفس الخط، يعني ما نكونش كنفوتكم ولا تكونوا كتشوفوا شي فيديو عاده كترجعوا اللي قبل منها. دونك غادي يخلق عندكم واحد شويه ديال لا ديسبيرسيون. بون نبداو على بركه الله. دونك قلنا لا سيسيون اي لو روتري دينوميزاسيون. دونك او كا او مثلا انا اونتربريز خدام بواحد لي موبيليزاسيون لي امورتيسابل، كنكونستاتي عليها شاك اني دي دوتاسيون، كنحسب لي دوتاسيون ديالها وكان اونغيستريهم في لا كونتابيليتي ديالي. في ان اكزرسيس كيلكونك جي ديسيدي دو سيدي هاد لي موبيليزاسيون هادي. دونك سي سكون فا فوار اون فيت. غادي نشوفو في حالة الموبيليزاسيون لا كانت امورتيسابل وبغينا نديروها شنو خاصنا نديرو، شنو خاصنا نحسبو، شنو هما لي دات اللي خاصنا نريغولاريزيو فيهم، وشنو هما لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. دونك فوالا قلنا لا سيسيون اي لو روتري دينوميزاسيون trois écritures. هاد déjà قلناها في الفيديو اللي فاتت. Premièrement, c'est la constatation des produits de session, et d'ailleurs l'opération هادي ولا هاد l'enregistrement هذا se fait le jour de la session، يعني النهار اللي كنبيع، واخا نكون بعت في لو بروميير مثلا فيفري، يعني انا باقي في لو ديبي ديال ليكزيرسيس كونطابل ديالي، كنسجلها في لو بروميير فيفري ولا في افريل ولا في المهم النهار اللي درت فيه l'opération de session. Deuxièmement, on a l'enregistrement de la dotation complémentaire. C'est simple, on a déjà discuté ça. C'est la même chose avec l'enregistrement de la dotation à la fin de chaque exercice. Et enfin, le retrait de l'immobilisation. Et l'immobilisation, le bilan ne reflète plus un élément du patrimoine de l'entreprise, donc automatiquement, il doit être retiré du bilan. Ou l'écriture de la dotation complémentaire, bien sûr, qui nous offre les travaux d'inventaire, les travaux de régularisation au 31-12N. Voilà, donc on va prendre un exemple d'application et par la suite on va essayer un petit peu d'expliquer les éléments de l'exemple, ou expliquer ou bien sûr les éléments de la solution dialogue. Donc premièrement on a pris l'exemple de l'immobilisation en matériel et outillage. Donc bien sûr le système d'amortissement wash dégressif ou la linéaire. Dans ce cas-là, j'ai pris l'exemple لبسات. Est-ce que قلت لكم غادي نبداو شويه بداكشي اللي بسيط، اي باغ لا سويت غادي نزيدو بشويه حتى نوصلوا لداكشي اللي معقد بزاف. الوغ خدينا لو كا ديال ولا بليتو ليكزومبل ديال ان ماتيريال اوتياج. دونك فوالا il est amortissable linéairement، يعني selon le système constant là linéaire. La date d'acquisition bien sûr c'est le 15 octobre 2017. Le prix d'acquisition TTC، attention كنقول TTC علاش؟ باش نعودكم على انكم دائما تكونفيرتيو لور تاكس، تردوا البال واش كنخدموا بلور تاكس ولا تي تي سي. اي دايوغ انا ديجا مونسوني هادي با مال دو فوا كوم كوا لي زامورتيسمون حتى لي بروفيزيون ما كيتحسبوش على لي مونطون تي تي سي، كنحسبوهم على لور تاكس. دونك لا ديوري دو في بيان سور سي 50، date de session, prix de session, et voilà. La question là, ou bien le travail à faire, c'est enregistrer les écritures comptables de l'exercice 2019. À la solution. Donc, premièrement, la constatation plutôt des produits de session.
Donc la constatation des produits de cession شنو غادي نحتاجو باش ندوزوها غادي نحتاجو لو بري دو سيسيون ديالنا وغادي نحتاجو لو موين دو ريغلومون علاش حيت كيف قلنا في الفيديو اللي فاتت لي موين دو ريغلومون غيكونوا عندي 4 يقد يكون عندي لا بنك يقد يكون عندي لا كاس يقد يكون عندي كريدي à court terme اللي هو créance sur cession des immobilisations ويقد يكون عندي un crédit à long terme يعني plus d'un an اللي هو créance immobilisée. Dans ce cas-là, j'ai pris l'exemple des moyens de règlement crédit à court terme et on va voir tout de suite l'écriture comptable. Donc voilà, on a débuté le compte créance sur cession d'immobilisation ou voilà كيف كتشوفوا ديما ردوا معايا البال لو نيميرو دو كونت اللي عرضيه لكم. On a 3481. ملي كتسمعوا على كلاس 3 شنو كتجيكم في راسكم كتجينا دائما لو كليون ولا لو ستوك يعني شي حاجه اللي عندي ناخذ ليكزومبل ديال كليون حنا كنا كنعرفوا ان لو كونت كليون غفليت واحد الفلوس ديالي اللي باقا عند كليون يعني خاصها ترجع عندي دونك هذيك الفلوس راه تدخل عندي تدخل ليا في الباتريمون ديالي مي باقي ما جديتهاش دونك مي تري بروشينمون غادي ناخذها حيت في لا كلاس 3 يعني داخله في l'exploitation ديالي. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé le compte créance sur cession d'immobilisation avec bien sûr le montant 60 000 اللي هو le prix de cession. في هذه الحاله ما غاديش نقول لكم لو بري دو سيسيون واش اور تاكس ولا دي تي سي حيت نورمالمون ا فوتر نيفو كيف كنقول ديما سيرتو لي فيتور باشولي في ليكريتور دو سيسيون نقدروا نزيدوا مع البرودوي دو سيسيون تحت منه تي في فاكتوري ايتا تي في فاكتوري بالمونطون ديال تي في وعاده في كريونس سير سيسيون ديموزاسيون نحطوا لو مونطون تي تي سي مي في هذا النيفو ديالكم نتوما ما كيهمكمش التي في وهذاك الشيء دونك سكو فوز انتريس بور l'instant هو هاد لي دو كونت لو برودوي دو سيسيون ou le moyen de règlement. Donc, si vous regardez, le prix de cession, il est hors taxe. Donc, 60 000 hors taxe, 60 000 hors taxe, début crédit, bien sûr, parce que regardez le principe de la partie double. Et bien sûr, le crédit, on a crédité le compte produit de cession des immobilisations avec la classe 7. Attention, la classe 7, c'est un produit pour nous. Flous de vente de marchandises, 6111, et on a 6500. 13 les voies produits de cession des immobilisations. Donc, flou de عندي فحال une opération simple de vente de marchandises avec client en débit, c'est la même chose. Et bien sûr, le level dans la cession de l'immobilisation. Voilà, donc, كيف شفتوا هذه هي l'écriture ديال ou plutôt la constatation ديال le produit de cession, c'est simple, c'est facile. كنشوفوا غير les moyens de règlement اللي عندنا وكنشوفوا la date de cession ديالنا وكنشوفوا bien sûr le montant de cession. Voilà, donc la deuxième des choses, c'est le calcul et l'enregistrement, bien sûr, de la dotation complémentaire. J'ai dit pas mal de fois, comme quoi la dotation complémentaire, c'est quelque chose, c'est rien que la dotation normale, l'exercice de la session, et quand c'est dotation complémentaire, c'est la dernière dotation, les radits enregistrent la comptabilité d'IANA. يعني التكميلية آخر واحدة غادي نكملوا بها l'exercice d'IANA. Donc voilà, le prix d'acquisition TTC selon l'exemple d'application اللي حنا خدامين عليه عندنا 120 000 dirhams. Donc le prix d'acquisition hors taxe est de 120 000 sur 1,2 égale à 100 000. 1,2 قلنا شحال هذه انها 1 plus 20% غادي تعطينا 1,2. Donc on a la durée de vie de l'immobilisation est de 5 ans, amortissable sur 5 ans. Donc c'est tout à fait normal que le taux va être un taux de 20%. حيت كنشدو مية كنقسموها على la durée de vie. Donc 100 sur 5 égale à 20%. Par la suite, on a l'immobilisation est cédée en juillet 2019. Donc, le N est égal à 7 mois, de janvier à juillet. فاش كنبغيو نحسبوا la dotation complémentaire كنشوف l'exercice ديال la session وكنشوف la date de session. هاد l'immobilisation تبعت في le 20 juillet. Donc, غادي ناخذ juillet كامل. غادي نحسب شحال من mois عشت ليا في هاد l'exercice 2019 avant de la céder. Donc, عندنا janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, 7 mois. Donc, le N est égal à 7 mois. Alors, tout simplement, d'abord, on a les ingrédients les غادي نحتاجو. Donc, l'annuité, غادي تعطينا la valeur d'origine, bien sûr, fois l'auto fois N est égal à 100 000 dirhams fois 20% fois 7 sur 12 est égal à 11 666,67 dirhams. هذه هي l'annuité اللي غادي نسجل. L'enregistrement comptable, دابا نشوفوا هذا l'enregistrement ديالها في le journal. Donc voilà, عندنا bien sûr ردوا معايا البال الله يرضي عليكم la date اللي داز فيها l'opération c'est le 31/12/2019. Donc là, on est في les travaux d'inventaire, la régularisation à la fin de l'exercice. Donc voilà, on a débuté le compte dotation d'exploitation, la classe 6, c'est une charge pour moi. Donc les amortissements reflètent la dépréciation de valeur, donc c'est une charge pour l'entreprise.
décaissable ولكن c'est un avantage fiscal ça قلتو كنعاودو c'est un avantage fiscal. داكشي باش استعملت لو كونت دو لا كلاس 6 سي اون دوتاسيون ديكسبلويتاسيون aux amortissements واستعملت 6193 بالضبط. علاش؟ لانني il s'agit d'une immobilisation corporelle. كون كانت immobilisation incorporelle ولا autre chose غادي نستعمل 6180 شي حاجه اخرى ماشي 93 حيت 93 c'est un compte spécifique de dotation des immobilisations corporelles. Alors en contrepartie à la classe 2 ou plutôt في الكريدي غادي ناخذ ان كونت دو لا كلاس 2. on a déjà dit que les comptes de la classe 2 كيطلعوا في الديبي. alors ملي كنكريديتي ان كونت دو لا كلاس 2 ça veut dire ان لا فالور ديالو نقصات. يعني لا ديبريسياسيون كنبينها كننزلو كناخذ منه كيكون هو في الديبي وكنحط شويه في الكريدي باش كطيح من لا فالور ديالو. Donc voilà, bien sûr, le montant, c'est le montant de la dotation, 11 666,67, et comme labelé, درت dotation complémentaire. دونك فوالا هادشي علاش كنقول ديما خاصكم تعرفوا الحاجه من كتجي ملي كنشوف ماشي غير يقول لي البروف فوالا في لا دوتاسيون كومبليمونتير جو ديبيت لو كونت دوتاسيون ديكسبلويتاسيون اي جي كريديت لو كونت امورتيسمون ونقول صافي. خاصنا نعرف علاش امورتيسمون تكريديتات ولو كونت ديالها سي ان كونت دو لا كلاس 2 اي فيس فيرسا. سي سكو جي اكسبليكي tout à l'heure. Voilà. Donc, la troisième des choses qu'on va voir tout de suite, c'est le retrait de l'immobilisation. Et c'est d'ailleurs, c'est la dernière étape. Donc, on a dit que les écritures de cession, les opérations de cession passent par trois écritures. Je fais le produit de cession, je fais la dotation complémentaire. Maintenant, on va voir le retrait de l'immobilisation. C'est bon, on a la dotation. On est le 31 décembre. غادي تخرج l'immobilisation عندي علاش لانها تباعت ما بقى عندها ما دير في البيلون ديال l'entreprise. الوغ هادي كتحتاج لو كالكول باش ندير هاد لوبيراسيون ديال لو روتري ولا باش نسجل في لو جورنال ديالي هاد لو روتري كنستعمل جوج ديال لي كونت. هاد لي كونت هادو خاصني نحسبهم. يعني سولا نيسيسيت الكالكول ديال لو كوميل دامورتيسمون اللي غادي نحط في لو كونت امورتيسمون دي ونزيد عليها السميه على حساب ليموبيليزاسيون ولا فالور نيت دامورتيسمون دي زوموبيليزاسيون سي دي. Donc, on va نحسب les ingrédients et on va voir tout de suite comment on peut calculer le cumul d'amortissement et la valeur nette d'amortissement. Donc, voilà, on va commencer par le cumul d'amortissement. Donc, c'est simple, ce n'est rien que l'ensemble des annuités déjà constatées en comptabilité depuis l'exercice d'acquisition jusqu'à celui de la cession. Donc, pour vous faciliter un petit peu les choses, c'est l'ensemble des annuités déjà constatées. Lorsqu'on dit dotation, elle correspond à un seul exercice. Voyez donc maintenant la dotation de 2018 ou la dotation de 2020. Mais lorsque je parle de cumul d'amortissement, c'est la dotation de 2017 plus de 2018 plus par exemple la dotation de 2019 plus la dotation de 2020 jusqu'à l'exercice de la cession. C'est là où on s'arrête. Donc, le farq entre la dotation et le cumul d'amortissement, c'est que la dotation correspond à un seul exercice et le cumul d'amortissement, c'est la dotation de l'exercice les تشارت فيه plus les تابعوا حتى la dotation complémentaire de l'exercice les تبعت فيه. C'est ça. Après, il se calcule de la même manière avec les dotations, sauf que dans le N, nombre de mois, on prend le nombre total de mois que l'immobilisation a passé au sein de l'entreprise. Ben, c'est la même chose, ce n'est rien qu'une explication d'une autre manière. كنستعمل فيها حتى هي باش نحسب لو كومي دامورتيسمون بحال لا دوتاسيون كنستعمل لا فالور دونتري ولا لا فالور دوريجين اور تاكس كنستعمل لو طو دامورتيسمون وكنستعمل لو ان سوف كو لو ان في لا دوتاسيون كيكون عند لو نومبر دو موا في العام اللي حنا كنحسبوا عليه لا دوتاسيون او في الكومي دامورتيسمون كيكون لو ان هو لو نومبر دو موا اللي دوزات عندي في هاد الاعوام كاملين اللي عشت عندي. Et voilà, donc le cumul d'amortissement est égal à la VO fois T fois N. Le N, bien sûr, c'est le nombre de mois de tous les exercices. Et voilà, maintenant on va voir comment calculer la valeur nette d'amortissement. C'est simple, une fois j'ai le cumul d'amortissement, donc la valeur, la valeur nette d'amortissement, ce n'est rien que le prix d'acquisition hors taxe moins le cumul d'amortissement. Donc la VNA est égale à la valeur d'origine hors taxe moins le cumul d'amortissement. Voilà. Donc le calcul du cumul d'amortissement, dans ce cas-là, on a la valeur d'entrée hors taxe est égal à 100 000 dirhams, le taux est de 20%, N est égal à 22 mois. Le cumul d'amortissement هنا باش نحسبوه غادي نحتاجو la valeur d'origine bien sûr hors taxe هذه 100 000 خدمنا بها شحال من برا. Le taux d'amortissement c'est toujours 20% حيت un amortissement constant. بقات لنا لو N اللي هي 22 mois. علاش من جاتنا هاد 22 3 mois خديناها من 2017 حيت شرات في octobre novembre décembre 3 mois plus 12 mois en 2018 plus 7 mois en 2019.
2017. علاش؟ حيت علاش 2019 بليتو خديت فيها 7 موا؟ علاش؟ لانها تباعت في جويي 2019. باغ كونطخ 2018 خديت لي 12 موا كاملين. علاش؟ حيت الى باسي تو ليكزارسيس وما تباعتش فيه، دونك ما تباعت حتى ل 2019، تباعت في لو موا د جويي. داكشي باش خديت 7 على من 2019. Alors, le cumul d'amortissement dans ce cas est égal à la valeur d'origine fois l'auto fois n. Application numérique 100 000 fois 20% fois 22 sur 12 est égal à 36 666,67 dirhams. Donc, c'est ça le cumul d'amortissement. Et par la suite, la VNA, c'est simple, c'est 100 000, il est réel à la valeur d'origine. Moi, le cumul d'amortissement, il est à 36 666. Attention, on a le zéro, le cumul d'amortissement, 36 666,67. Vas-y, ça paye 63 333,33. Et voilà, comme enregistrement comptable, on a 3 éléments, la valeur d'origine, on a le cumul d'amortissement, les valeurs d'Eolhom, on a déjà calculé les valeurs d'Eolhom. Donc, l'enregistrement comptable d'Eolhom va être de la manière suivante. On va débiter un compte de VNA, c'est une charge pour l'entreprise. Normalement, la VNA, la valeur nette d'amortissement, on a ندوزو sous forme de dotation, ولكن حيت تباعت غادي نديبيتيو le compte VNA, c'est une charge, encore une fois, c'est un compte de charge, donc c'est un avantage fiscal. Et غادي نديبيتيو le compte amortissement des matériels outillage. كان كريديتيو le compte amortissement باش كنزلو la valeur ديالو. دابا on va le débiter. كان كريديتيو le compte amortissement des matériels outillage. Maintenant ce qu'on va faire, on va le débiter. Et bien sûr le matériel outillage, c'est l'immobilisation. Donc l'immobilisation كانت un compte de la classe 2. دابا غادي تخرج منه، دونك اون فا لا كريديتي. كانت في لو ديبي اون فا لا كريديتي. دونك نعاود باش تفهموا علاش ديبيتينا ان كونت دو في ان ديزموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. حيت نورمالمون كانوا باقيين عندي دي دوتاسيون نقد نحسبهم على هذه الموبيليزاسيون، مي مالوغوزمون تباعت. دونك باش ما نضيعش فيهم كنحسب لا في ان شحال كنت باقي نقد نامورتي، يعني شحال بقى في لا فالور ديال الموبيليزاسيون خاصني نامورتيه، وكنديرو في الديبي في كونت دو شارج لو كونت 6513 compte amortissement des matériels et outillages. Quand débiter la classe de quand créditer les dotations, d'abord le total de l'achat quand créditer les dotations, je vais le débiter en compte d'amortissement. Et bien sûr, le compte matériel et outillage, c'est un compte de la classe 2. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais le créditer. Et là, je vais charger parce que quand la classe 2, il reflète le patrimoine de l'entreprise. D'abord, فاش غادي نحولوا le crédit, donc غادي يخرج c'est une sortie de l'immobilisation. Bien sûr, les montants, غادي نحط les montants اللي حسبت. Et comme les bélés, j'ai choisi de mettre sortie de l'immobilisation. Voilà, donc هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو ان شاء الله ديال اليوم. نتمنى انها تكون عاوناتكم وفهمتوا مزيان شنو لي زيتاب اللي كندوزو منهم فاش كنبغيو اونغيستريو لا سيسيون et par la suite la sortie ديال l'immobilisation. الوغ ما تنسوش تابوناو في لاشين، ديروا جيم لا فيديو وتخليو لي كومونتير ديالكم فيهم لي كيسيون ديالكم ولا لي زافي ديالكم ولا اي حاجه. اي فوالا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.